Amjambo kaka. Sijambo Azize, nafurahi kukuona kaka. Ndiyo, sijaona wewe au Bahia kanisani katika muda kabisa. Nyota na mimi munajipoteza sana. Najua wewe na Nyota munajipoteza, lakini mambo ni mubaya sana nyumbani. Na mimi sitaki kuona mtu yeyote ule kwangu. Pole kusikia hii Kivuli. Nini njoo ilifika kama naweza kuuliza? Nitakuelezea historia yetu ya huruma, lakini sitaki wengine wajue haya yetu. Ingawa inawezekana tu iwe siri kwa muda mfupi tena. Bahia haliniambia hii masiku kama mbele sisi kuishi katika Marekani, bali mubakaka wakati alikuwa anatembea katika kijiji yetu. Kaka, minasikia huruma sana kwa kusikia hii. Hii ni wakati mgumu sana kwako na kwa Bahia. Lakini wewe unajidanganya na kusema kwamba ni haya yako. Wewe unasema kweli. Mambo haya ya Bahia haye njo ilimfikia. Mimi nilimwambia asitoke ye peke mukijiji bila mutu yeyote ule. Yeye hakunisikiliza. Kivuli kaka yangu, au nisikie, mimi siseme kama hii ilikuwa mambo ya haya ya Bahia vile. Haya ni ya mwenye mwanaume alifanya hii kitu ya mubaya kwake. Hapana, alikutana na kikundi ya wanaume njo balimubaka. Sasa uniambie kama haiko haya yake? Bahia ni mchafu. Siwezi hata kumwangalia bila kuwaza bale banaume kufanya yenye banapenda kwake. Bahia alilomba bale banaume bamubake? Ilikuwa kupenda yake? Bila shaka hapana. Haiko kosa yake na haiko aya yake. Hapana. Yeye ni mchafu. Inafaa ni muache mbele batu bajue. Vinginevyo nini watu watawaza? Mimi napoteza utu yangu na haki yangu kama mwanaume. Alikuwa bibi yangu. Na sasa yeye amekuwa pamoja na watu wengine kama mwanamke msharati. Iko mchafu na mie nitakuwa mchafu vile vile. Isipokuwa kama mina muacha na usawa yangu irudi. Bahia alikuwa amepatwa na ubakaji. Sasa bwana yake anataka muacha. Kaka, aye njo ile itarudisha umutu na usawa yako? Kwacha muke mwenye iko bila zambi na ulumizwa muiche inye eko mgeni? Hawezi kuelewa, lakini bibi yako akingali safi. Nyota iko safi, lakini alibakwa vile Mkongo na watu mingi sawa Bahia. Nyota, ulibakwa? Muda gani unaijua? Nilijua siku alifikaka. Walifanya hii kitu kabisa paka mbele yangu. Njo maana minaelewa kaka kinye inakufikia. Bali kuacha uangalie. Na angali bibi yako? Ndiyo, haikukuwa kosa yake. Na nikaelewa mwisho. Sikukuwa na waza vile mbele. Nilikuwa na waza kama balimuchafula kwa bale banaume na lipashwa kumuacha. Lakini basi tulikuwa tunakuama na sikuweza kumuacha muinchi ya mgeni. Sasa tukingali pamoja, lakini sikuweza kumukamata sawa bibi yangu. Sikukuwa na musemesha mingi na sikukuwa na lala kukitanda yake. Kama wewe haupashwi. Lakini matendo yangu na maneno zangu ilikuwa na luma Nyota kupita. Aliendaka kwa munganga kwa juu bamutunze bidonda ya mwili yake yenye alipataka kuubakaji. Lakini munganga alisikia vile historia ya Nyota na akamupeleka kwa munganga mwingine, mtu wa mashauri,
karibu nyumba zetu. Bidonda ya mwili ya nyota ilipona mwisho. Ilikuwa wakati wa kutunza akili yake. Hakuweza kukula, alikuwa naogopa kila saa mutu alikuwa kumulango yetu na kukuwa na lala busiku. Nyota akaanza kwenda kwa huyu munganga kila juma na sikukuwa tena namusikia eko nalia busiku. Na vile nikaanza kumuona anacheka saa moja moja, akaniambia niende naye kwa ule mtu wa mashauri. Ulienda kwa ule mganga? Mulisimulia nini? Alinisaidia nielewe kama haikukuwa kosa ya nyota kama balimubaka, na vile haikukuwa kosa yangu kama sikuweza kukataza bale banaume. Nilimuelezea juu ya kindani yangu kwa juu sikuweza kuchunga nyota. Nilisema juu ya kisirani yangu kwa nyota kwa juu balimubaka na kwa banaume benye balimubaka. Niliambia munganga kama ilikuwa kama hakukuwa mwaminifu kwangu. Lakini munganga alinisaidia kuona kama kukuwa mwenye kubakwa haiko sawa na kukosa uaminifu kidogo na bwana mwingine, na kama maneno zangu ya kuumiza ya uchafuzi na mchafu ilikuwa na luma nyota kweli. Lakini alikuwa na fahamu babwana bingine. Hakuchagua kaka, na haikukuwa mzuri kumuadhibu kwa juu ya kitu hakuweza kuchunguza. Mimi naona hivi leo, lakini ilikuwa nguvu kwa nyota na mie kumwanzo sikukuja najisikia kama mwanaume. Wabakaji banesha fanya maumivu mingi, lakini sitabaacha bakamate maisha yangu kama mwanaume wala ya bibi yangu. Lakini barafiki yetu ya kanisa batasema nini? Bataniona kama siko bwana kabisa, kama mimi nabakia na bahia. Unyambie kaka, unawaza siko mwanaume kubakia na nyota? Hapana kaka, bila shaka mimi sione. Ngisi tunajibu kubakaji wenye banafanya kwa babibi yetu, njo itasaidia aye njo wakaji watujibu. Kama sisi tunawaitika na tunabapenda bado, biko na ubaya gani ya kutupenda sawa? Inafaa tusaidie raia yetu baone kama babibi yetu biko banaishi mpaka leo. Babibi yetu abana kitu ya kusikia aya ya wakaji, abana haki ya kuba hukumu. Na vile mimi niko majivuno ya bibi yangu na juhudi yake iko nguvu sana. Aksanti kwa unyenyekevu yako kaka yangu. Mimi najua kama itakuwa nguvu, lakini nitabakia na bahia. Unawaza kama tunaweza kwenda kwa ule muganga kwenye weye na nyota muliendaka? Bila shaka nyota hivi alianza kwenda kukikundi ya mchezo kwenye bawepukaji wanasema mahistoria zabo na matatizo yabo. Bahia iko karibuni kukuya. Iko baraka munene kwa nyota na mimi kujua kama hatuko siye peke muhii maumivu.